Tara kita ni digerakkan oleh kota kita yang terdiri lebih daripada 15 orang muda daripada Sabah, dan kami amat bersemangat untuk memperjuangkan hak golongan orang kurang upaya, khususnya yang berada di Sabah. Pada 27 hari bulan kami mempunyai aktiviti program iaitu Access Review, di mana partisipan peserta terdiri daripada golongan OKU, dua orang daripada wakil OKU jenis fizikal dan seorang daripada wakil Persatuan Buta. Di situ kami akan menilai sama ada tempat sesuai untuk digunakan untuk orang OKU ataupun tidak. Tara kita merupakan satu projek yang digerakkan oleh satu NGO yang terdiri daripada golongan-golongan muda, iaitu Kota Kita Sabah. Tara kita ni merupakan projek yang khusus untuk mengakses ataupun menilai accessibility bagi golongan kurang upaya di sesuatu tempat. Ini merupakan program Kota Kita yang melibatkan on ground yang pertama kali diadakan. Jadi program seperti sebelum ini, program yang berkaitan dengan OKU adalah melibatkan secara online, dan kali ini merupakan aktiviti fizikal kami yang pertama untuk orang OKU di bahagian lapangan. Dan di situ kami ada checklist yang tersedia untuk kita tengok sama ada yang menepati kriteria ciri-ciri untuk orang OKU. Adakah tempat itu mesra OKU ataupun tidak. Nama saya Muzri bin Muzir, umur 33 tahun, berasal dari Lahadatu. Kalau untuk riadah tu saya selalu di sini macam biasalah, jogging kuat kawan-kawan dari hujung ke hujung. Untuk begitulah, untuk riadah lah, untuk petang-petang bila ada masalah. Ketika program tersebut, kumpulan Tara kita telah melakukan beberapa akses melalui sukatan, yang mana sukatan ini amat penting untuk meneliti sama ada keboleh aksesan bagi golongan kurang upaya itu mencapai tahap kepuasan yang baik ataupun tidak. Okey, bagi saya lah kan, untuk laluan di sini ni, untuk riadah untuk bagi wheelchair user ni, ada setengah part itu memang berguna, dan ada yang setengah part gituan ada yang memudahkan. Kalau macam bagi yang expert pakai kursi roda, mungkin tiada masalah untuk dia. Tapi bagi orang OKU yang tidak berapa expert menggunakan kursi roda, mungkin takut dapat jatuh dari kursi roda lah. Sebab kadang-kadang ada di setengah-setengah part tu dia ada lubang-lubang bah, dan sama tidak rata laluan dia. Berdasarkan penilaian yang dibuat daripada kumpulan Tara kita, keboleh aksesan itu memang ada bagi golongan orang kurang upaya. Maksudnya ada infrastruktur yang disediakan oleh golongan upaya, tetapi tidaklah memuaskan. Ini berdasarkan dapatan yang dibuat sendiri daripada golongan orang kurang upaya yang terlibat dalam accessibility review itu. Dia memang accessible, tapi dia bukan accessible sepenuhnya dan bukan untuk semua jenis yang kurang upaya lah. Contohnya bagi mereka yang menggunakan kerusi roda, dia memang accessible, dia ada toilet, tapi the facility it needs to be upgraded. Contohnya ramp dia memang ada certain ramp slope dia tu, gradient dia memang tinggi sikit lah, tapi that one still manageable. Untuk saya sampai ke tempat ini
agak senang juga sebab dia memang ada sediakan ramp, dan kalau saya pergi sini mungkin kalau tiada orang tolong pun mungkin saya boleh sampai sendiri di sini juga. Tapi berbeza untuk OKU yang mempunyai masalah penglihatan, sebab saya boleh nampak tadi tidak disediakan tactile ataupun braille. Jadi kalau dorang pergi sini sendiri mungkin memang tersasar lah. Kalau bagi orang buta, kalau yang untuk pertama kali dia mesti perlu ada guide lah. Kecuali yang B2, saya rasa dia selamat lah. B1 tu adalah yang buta keseluruhan. B2 dia buta separuh, mungkin sebelah mata dia buta. And then B3 dia boleh nampak macam normal, orang normal, cuma dia sometimes mungkin ada special dia punya dalam mata lah. And then semua tu kena pengesahan dari dokter. Kalau untuk OKU yang mempunyai masalah pendengaran, saya nampak tiada signage disediakan. Jadi itu pun satu kesusahan juga lah untuk orang datang ke sini. Bukan di golongan orang muda saja yang datang sini buat untuk riada, Pak. Kadang-kadang ada juga yang warga emas, kan? Itu pun salah satu pun agak membimbangkan juga sebenarnya. But when it comes to railing, semua tu dia perlu lebih banyak. Satu, and the pathway untuk pergi satu tempat ke satu tempat, kadang-kadang dia ada halangan. Contohnya macam motor pergi parking dekat laluan OKU, dekat laluan wheelchair tu. So it become a challenge untuk maneuver jalan tu. And then satu lagi, tempat ni macam I say is accessible for wheelchair user but needs to be upgraded. But it needs to be upgraded more when it comes to people with visual, hearing, learning disability. Sebab for people with visual, mereka perlukan tactile, mereka perlukan indicator, braille, and also they need sound. So probably it's good to have all these things inputted in here lah. Bagi orang yang with hearing and then with learning, it needs more signages. Sini you don't even know that this place is accessible for wheelchair because dia tiada signage yang menunjukkan okay is disabled friendly. And it needs a lot of signages lah to be put so that they will be able to see and they know that it's accessible for them. When it comes to facilities riada, it needs to be upgraded as well. Sebab kalau kamu jalan, memang dia accessible, but when you stop in the exercise pit, you don't see exercise equipment yang sesuai untuk orang-orang yang menggunakan kerusi roda satu. And then, like I say, if I'm blind and I want to use that facility, I will not be able to use it because I don't know what is what. Where am I? I'm lost in this area. Kalau saya tiada personal assistant, I'm like in a wilderness going to be lost. Okay, so this kind of things. Itulah saya bilang kalau first time, dorang perlu ada guide. Mungkin kalau dorang sudah biasa ni tempat, dorang boleh berdikari sendirilah. Sebab dorang sudah biasa ni tempat kan. Parking OKU kalau di belakang memang ada dua. Okay, yang depannya hanya ada satu. So if I bring more people to come over here, mereka terpaksa menggunakan parking yang biasalah. Bagi bangunan, mereka mesti ada satu parking atau dua parking kan. That is just following the requirement sajalah buat masa ni, kalau saya lah. Tapi if you want more people with disability to come over, to have recreational for themselves, then parking tu memang tak cukup lah. Kalau parking boleh dibuat friendly for everyone, dia besar sikit kan bagus. So nobody will be complaining. Everyone can use it. So this is the concept that we would like to have. Macam katakanlah ramp. Kalau ramp tu boleh digunakan semua kan bagus. So you don't need staircase already. So you just use ramp pun okay sudah. Everyone can use it.
the area here also, why I say is moderately accessible is because kalau kamu nampak this building is double story, but the OKU cannot go up there. One thing, dia pakai staircase. Staircase dia tactile pun tak ada. Okay, signage pun tiada. So people with visual will have problem. Orang yang pakai kerusi roda memang tak boleh lah. Sebab memang the facility is not there. Yang sedihnya surau di atas, macam mana nak sembahyang, kan? Okay, but the lower part is very nice. That is what I can say lah. I'm proud that this place is accessible in the way that people with wheelchair, people with other abilities can come and enjoy the facility. Tara kita juga menjalankan satu program bertajuk Focus Group Discussion pada 5 hari bulan Mac 2022, di mana kita menjalankan satu program secara virtual. Kita mengambil pandangan daripada golongan orang kurang upaya, terdiri daripada lebih kurang 30 orang di serata Kota Kinabalu. Di situ kita mau discuss masalah yang dihadapi oleh orang OKU semasa mereka menggunakan fasiliti bandar, fasiliti di KK. Dan dapatan daripada program ini, kita dapati bahawa majoriti daripada mereka mengatakan bahawa accessibility di kawasan Kota Kinabalu khususnya tidak mencapai tahap yang memuaskan. Accessibility in KK is actually very poor. Connectivity memang impossible lah untuk connect. If you don't have your own vehicle, if you're on a wheelchair, memang susah nak pergi mana-mana. The supermarkets or even the shopping complex, to go inside, you cannot really do it without having to find ways to do it. Salah satu respon yang mereka berikan terhadap keboleh aksesan atau accessibility di Kota Kinabalu adalah lantai yang sangat licin, di mana mereka berjalan, terutamanya golongan yang mempunyai masalah penglihatan, lantai yang terlalu licin menyukarkan mereka untuk berjalan. Selain itu juga kekurangan parking kereta bagi golongan orang kurang upaya. Biarpun ada mall ataupun shopping complex yang sediakan parking kereta, tetapi parking kereta ini digunakan oleh golongan yang biasa ataupun golongan yang tidak mempunyai sebarang masalah upaya. Jadi ini sedikit sebanyak menyukarkan mereka. Bukan saja dari segi infrastruktur, tetapi masyarakat itu sendiri tidak kurang kesedaran mengenai kesulitan yang dihadapi oleh golongan OKU ini. Of course, we wish that KK will be a friendly city, or not only KK lah, Sabah to be a friendly city, but that is impossible to achieve 100% actually. Di mana-mana pun it's impossible to achieve 100%. But if the disabled and the normal person, people are able to work together, understand each other's needs, actually everything is possible. Because if I'm on a wheelchair, whatever I need, a normal person also needs. So there is nothing that is not needed there. We can actually do it according to their needs and we use it. Not the problem. Kalau tandas besar sikit pun, why not? It's very, very accessible for everyone. Kalau ramp dibuat, everyone can use it. What is the problem? You see, tidak semestinya staircase is the solution. So this is one that we want to have a mindset that is changed for the betterment of everyone. Bukan yang my needs and your needs is different. It's all the same. Boleh dibuat. Nothing is impossible actually. It's possible. Itu je.